Maing buntag uslob sa pangalan ni Lord Jesus Christ ug sa Hebrehanon niya nga pinulungan, Yeshua HaMashiach. Siya nagtawag, nag-awhag sa ato ang amuduwa nga sa iya samtang naapay panahon. Kay kung maabtan gani ka sa kamatayon, wala na kay higayon pa. Gihigugma sa Ginoo Jesus Christ ang kalibutan ug bisan ikaw nga naminaw. Ug nga aniami karon aron magpahimangno, magpasidaan. Daghan na kaayo nga dili ganahan mo maminaw sa mensahe sa Ginoo Jesus Christ. Tungod kay na sumula na sila tungod sa kadaghan nga nagsangyaw. Pero sultihan ta mo mga igsoon, dili ta na nagsangyaw. Gigiyahan sa Espiritu sa Ginoo Jesus Christ. Ug nga kamihan niya sa inyong lugar karon, aron nga ihanyag ang gugma sa Ginoo Jesus Christ. Tungod kay nahigugma siya, ug nga dili na siya magdugay. Daghan ang nag-ingon nga, sa una raman na, nga mubalik na siya, pero hangtod karon wala pa gihapon ibalik. Pero sultihan to mga igsoon nga 1,000 years na to diri sa kalibutan. Isa ra na kaadlaw sa Ginoo Jesus Christ, or gani 1 hour na sa Ginoo Jesus Christ. Mas busy ta sa mga butang dining kalibutana. No, ang atong mga gihigugma, kwarta, trabaho, negosyo, nya wala ta kabalo. Pagkaugma, haruson ra day nagkawala diha sa katalagman sa Ginoo Jesus Christ. Muna mga igsoon, kung nadungog ninyo ang tingog sa Ginoo Jesus Christ karong adlaw, ayaw pagahiya ang inyong kasing-kasing. If today you hear His voice, harden not your hearts. Sama sa gibuhat sa mga tao sa unang panahon nga nagbagay silang kasing-kasing og nangamatay tungod sa silot, katalagman diha sa Ginoo Jesus Christ. Nga igsoon, katawanan kini para sa mga buang-buang, pero para sa mga wise, kini sila nakabalo nga kini makaluwas sa ilang mga kalag. Ug nga mga igsoon, nakita nato karon ang grabe kayo kainit, dili na siya normal. Ug gani ang mga tao dabugnaw ang ilang gugma diha sa Ginoo Jesus Christ. Ug nga mga igsoon, gitawag ta sa Ginoo Jesus Christ sa paghinuusol. Sa umaabot mga igsoon, mahimo nga mawala ang mga pagkaon sa kalibutan. Ug ang mahitabuan na mga igsoon, kanon sa anak ang iyang ginikanan, kanon sa ginikanan ng iyang mga anak, mao na'y mahitabo sa umaabot. Wala na'y Maabot ang panahon mga igsoon, nga mahurot ang pagkaon diri sa kalibutan. O nga ginikanan kanon na lang niyang iyang mga anak. O ang mga anak kanon na lamang iyang mga ginikanan nila. Nga igsoon, katawanan diit kini karong adlaw. Pero sa umaabot, untag makakatawa pa ka mga igsoon. Kay kini seryosong pasidaan sa Ginoo Jesus Christ, niini katapusang mga adlaw. Ang tao, mura na lang iro kompatyon. Wala na gani kahadlok sa Ginoo Jesus Christ. Daghan kayong krimen karon. Tungod kay walay kahadlok ug pagigugma sa Ginoo Jesus Christ. Nakaila sila sa pangalan ni Jesus Christ, pero ang ilang buhat dili makita nga nakaila sila sa Ginoo. Mga igsoon, kung nadungog ninyo ang tingog sa Ginoo Jesus Christ karong adlaw, ayaw pagahi ang iyong kasing-kasing. Sama sa mga tao nga gipatay sa Ginoo tungod sa ilang pagkagahi ug gulo. Pwede nga karon naglakaw-lakaw ka, bastog imong lawas. Pagkaugma, di na ka makita. Dili garantiya nga mapuwi. O grabe kadtugay nga panahon diri sa kalibutan. Kung dawaton si Lord Jesus Christ, ang iyang espiritu, mupuyo diha mo. Makigrelasyon ka sa Ginoo Jesus Christ,
ug mobiya sa tanang mga dili maayong nga binuhatan. Kung himalikas ka, biyay balikason nimo. Kung mananapaw ka, biyaan nimo ang imong pagkamananapaw. Kung laway ka, gotok, huna-huna, biyaan nimo tungod kay gihigugma nimo ang Ginoo Jesus Christ. Pero tungod kay wala kay higugma mo na garbuso ka, garbusa. Niingon ang Ginoo Jesus Christ, putlo niya garbo sa tanang mga taong walay kaadlog niya. O sa mga taong walay kukaloy sa ilang isikataw. Mga igsoon, ana sa inyo atubangan, gibutang sa Ginoo Jesus Christ, tubig pa o kalayo, nasa inyo na o sa inyo piliyon, mga igsoon. Happy ka mabalik ang Ginoo Jesus Christ, nagpakamatay siya sa krus, aron mga luwas ta, aron madalata sa langit. Aron dili ta masulod sa lang ni Satanas. Aron di ta mga sakit di ta mga matay sa sakit. Kabalo ba mo mga igsoon nga ang sakit? Usa ka espiritu. Kung wala kay Ginoo matapot na hangtod sa imong kamatayon. Mga igsoon nga kung wala si Lord Jesus Christ, wala pud kay dili sa kalibutan. Kung wala ang Ginoo, wala kay gininhawa. Kung wala ang Ginoo, wala kay kusog. Unsa may mga trabaho kung wala ang Ginoo Jesus Christ? Unsa man ang imong buhaton kung wala na Jesus Christ? Nga espiritu nga mosulod sa imong ilong. Hangin nga mosulod sa imong ilong. Singlon karon niya sa panahon nga ang Ginoo Jesus Christ. Muputol na sa imong kinabuhi diri sa kalibutan. Inigatubang na nimo sa Ginoo Jesus Christ, ipakitan niya ang tanan nimong binuhatan. Sugod sa imong pagkabata nga nakabalo na ka sa tama ug mali. Mga igsoon, bisan sa pa inyong relihiyon, ang tanan mo Lord ug moatubang sa Ginoo Jesus Christ. Siya nga Ginoo nga nagbuhat og tanang klaseng milagro sa kalibutan ug walay laing Ginoo makabuhatan na. Jesus Christ, also known in Hebrew, Yeshua HaMashiach. Salamat kayo sa pagpaminaw. Nasa Ginoo kung luwason pa mo o dili at magpaluwas pa mo sa Ginoo Jesus Christ sa dili. Dagan kayong salamat. Maayong buntag sa atong tanan, Cebu, Uslob. Salamat ni sa Ginoo sa inyong panahon nga tagaan ninyong dili ang pulong sa Ginoo. Kabalo ko nga gipangita ta sa Ginoo pati mi usami sa mga tao nga makasasala pud sa una o pinagi sa gugma sa Ginoo kami naluwas po do grasya. Gusto lang may mag-share sa pulong sa Ginoo sa inyo ha. Dili ni siya pandaot sa atong mga pagtuo kung dili share lang mi nga ang Ginoo andam gyud siya mo pasaylo sa ato gigong mata sa Ginoo. O kami di ay kay mga end time evangelist mag-share mi sa mga pulong sa Ginoo may tungod sa katapusan ng mga adlaw. O amo ministry is Luzon, Visayas, o Mindanao. O nakaawat ko ni diri sa Visayas. First time na mo makashare diri sa inyo ha o ulahan kay mo nga nakamamay na mo sa pulong sa Ginoo. Kay kapalugit nga ang pulong sa Ginoo we are saved through grace, not by our works, but by the grace of God. So, kung kamo naminaw mo sa Ginoo, gusto mo mudawat sa Ginoo karon, grasya na gyud sa Ginoo. So, naami YouTube channel, dili lang kay karon lang ta magkita-kita nami YouTube, wala mi nag-generate na kwarta basta kay amo lang nang i-share kay aron magpadayon inyong faith. Kay mao ang pud ang atong faith para na siyang seed. Pagtanom sa atong faith, kinahanglan gyud patubuon nato na dili lang kay pasagdan. So, unay na Bible and then karon sa atong henerasyon kinahanglan man taog mga technology na naman ta sa mga panahon karon na natay cellphone. So nami YouTube channel Yahweh Ministry 102 YHWH 102.
Search lang yun sa YouTube, igsoon kay wapo na siya kaayo nga paminaon labi na sa inyo hadiya sa pagtubo sa Ginoo. Kami day mga born again Christian, evangelical Christian. O salamat kayo sa inyong panahon. O magampo tayo igsoon kung kinsa man tong gusto mo dawat sa Ginoo karon. Ingna lang sa imong kasing-kasing, Ginoo, Jesus Christ, pasaylo ako sa akong mga sala. Dawaton ta ka, Ginoo. Gusto ko makailan nimo. Pailhap ako nimo, Lord, pinagi sa imong pulong. Sabta ko, Lord. O Gisyo hamasiyak, Yahweh Jesus Christ, pasaylo ako, Lord, sa akong mga sala, sa huna-huna, sa pulong o sa buhat. O dawaton ta ka, Ginoo, nga akong mangluluwas o Ginoo nga namatay ka sa krus, tungod na ako, Lord, lubong na banhaw sa ikatulo ka adlaw. Gisulat ako ngalan sa libro sa kinabuhi. Amen. Maayong buntag natong tanan, Oslob. Pasalamat ko sa Ginoo sa inyong panahon. Antod sa atong pagkita, puhon na po, Digsoon. Dalay ko ng Diyos. Glory to God. Amen.